guys, Happy New Year. Yan na yung luto kong biko. Ayan. Mga orders po yan. Order. Ayan. For delivery na po yan. Yan guys, Happy New Year sa inyong lahat. Ayan. Yan guys. Guys, for delivery na po. Thank you po sa nag-order lahat. Ate Margie, si Pascual, Sir Frank, and Ate Excel. Ayan. Thank you guys sa pag-order. Thank you. Baka may magpahabol po sa inyo. Thank you guys.